पुराने जमाने की बात है जब बादशाहों का राज था और लोग सादा दिल जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। हर सुबह वो जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक बाजार बेचने जाता। उसी मेहनत से वो अपने छोटे खानदान का पेट पालता था और सब खुश रहते थे। यूसुफ की बीवी फातिमा और 2 प्यारे बच्चे थे जो उसे देखकर मुस्कुराते रहते। घर छोटा था, खाने का सामान कम, लेकिन यूसुफ कभी शिकायत नहीं करता था। वो कहता, अल्लाह जो देता है उसी में बरकत होती है, बस सब्र और शुक्र करो। फातिमा भी सब्र वाली और खुश मिजाज थीं, हमेशा अपने शौहर का साथ देती थीं। एक दिन यूसुफ जंगल गया जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उसने सोचा बारिश होने वाली है, इसलिए जल्दी लकड़ियां काट लूं ताकि घर पहुंच जाऊं। मगर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और सब कुछ भीग गया। यूसुफ एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया और गीली लकड़ियों को देखता रहा। दिल में सोचा अब ये कौन खरीदेगा, पर फिर बोला ये भी अल्लाह की मर्जी है। बारिश रुकी तो यूसुफ ने अपनी भीगी लकड़ियां उठाईं और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में सब लोग गीली लकड़ियां देखकर हंसने लगे, ये तो जलेंगी भी नहीं। यूसुफ उदास हुआ। दिन ढल गया और एक भी लकड़ी ना बिकी। तभी एक बूढ़ा आदमी आया, उम्दा लिबास में और शफकत भरे चेहरे के साथ। उसने पूछा, बेटा लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने जवाब दिया, बारिश की वजह से। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं हकीम हूं, मुझे गीली लकड़ियां चाहिए दवा बनाने के लिए। उसने सब लकड़ियां दुगनी कीमत में खरीद लीं और यूसुफ की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने दिल से कहा, देखा अल्लाह हर नुकसान को फायदा बना देता है। वाकई सब्र और यकीन का फल मीठा होता है। अगला दिन सुबह यूसुफ ने नमाज पढ़ा और फिर नई उम्मीद के साथ जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में जाकर उसने बिस्मिल्लाह कहा और अपनी लकड़ियां काटने लगा जैसे रोज की तरह। काम करते हुए उसकी नजर जमीन में एक छोटी सी चमक पर पड़ी। वो करीब गया और मिट्टी हटाकर देखा, एक पुरानी मटकी जमीन में छुपी हुई थी। मटकी को खोलने पर देखा कि अंदर कुछ सोना था। यूसुफ के हाथ कांप गए। उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह ये सब तेरी रहमत है, मैं इसका क्या करूं? फिर उसने सोचा कि ये जरूर किसी और का माल होगा, शायद कोई भूल गया हो। यूसुफ ने फैसला किया कि ये सोना काजी के हवाले कर देगा और वापस गांव की तरफ चला। काजी साहब के घर जाकर उसने सब सच सच बताया और अपनी ईमानदारी दिखाई। काजी साहब ने यूसुफ की तारीफ की और कहा, आज के दौर में तुम जैसे लोग बहुत कम हैं। कुछ दिन गुजर गए लेकिन कोई दावा करने नहीं आया। काजी ने कहा, अब ये सोना तुम्हारा है। यूसुफ के आंसू निकल आए और उसने दुआ की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उस दिन से यूसुफ की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास अपना घर और सुख था। लेकिन यूसुफ ने कभी अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। एक दिन बाजार में जाते हुए उसने देखा, एक बूढ़ी औरत रो रही है रास्ते के कोने में। यूसुफ ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? बूढ़ी औरत बोली, बेटा मेरे पास खाना खरीदने के पैसे नहीं हैं। यूसुफ ने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे उसके हाथ में रख दिए। बूढ़ी औरत दुआ देने लगी, बेटा अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत दे। यूसुफ ने दिल से कहा, आमीन। और फिर सोचा कि जब अल्लाह देता है तो इंसान को भी रहमत बनना चाहिए। वक्त गुजरता गया और यूसुफ के बच्चे बड़े हो गए। बेटा अहमद बहुत समझदार और नेक बन गया। एक दिन अहमद ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा मैं भी आपके साथ जंगल चलना चाहता हूँ। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर बेटा, लेकिन हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम लेना। अगले दिन दोनों सुबह सुबह जंगल की तरफ निकल गए और रास्ते में यूसुफ ने अपने बेटे को नसीहत दी, बेटा जिंदगी में कभी किसी का हक मत मारना और मुश्किल वक्त में सब्र और दुआ से काम लेना। अहमद ने कहा, जी अब्बा, मैं आपकी बात याद रखूंगा और हमेशा सच्चाई पर अमल करूंगा। जंगल पहुंचकर दोनों ने काम शुरू किया और कुछ देर बाद अहमद ने देखा एक छोटी सी चिड़िया जख्मी है। उसके पर टूट गए थे और वो उड़ नहीं सकती थी।
احمد نے اسے اٹھایا اور کہا، میں اسے گھر لے جا کر علاج کروں گا۔ یوسف نے کہا، بہت اچھا بیٹا، اللہ رحم دل لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ احمد نے چڑیا کو ایک چھوٹی سی ٹوکری میں رکھا اور گھر لے گیا۔ فاطمہ نے اس کے زخموں پر مرہم لگایا اور پانی پلایا۔ 2-3 دن گزر گئے اور چڑیا بالکل ٹھیک ہو گئی۔ احمد نے اسے اڑا دیا۔ چڑیا آسمان میں اڑی اور جانے سے پہلے احمد کے گرد چکر لگانے لگی جیسے دعا دے رہی ہو۔ کچھ دن بعد احمد صبح اٹھ کر دیکھتا ہے کہ دروازے پر ایک چھوٹی سی چمک ہے۔ اس نے دیکھا تو ایک چھوٹی سی تھیلی میں سونا پڑا تھا۔ احمد نے فوراً ابا کو بلایا، ابا دیکھیے یہ سونا کیسے آیا؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ اس چڑیا کا شکریہ ہے جسے تم نے بچایا تھا۔ دیکھا اللہ کسی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک کام ہمیشہ رنگ لاتا ہے۔ اس دن سے یوسف نے اپنے بیٹے کو اور زیادہ دعا دی اور کہا، بیٹا نیک عمل ہمیشہ اللہ کے راستے سے انعام پاتا ہے۔ کچھ سال بیت گئے، یوسف بوڑھا ہو گیا اور احمد اب جوان ہو گیا تھا۔ احمد نے اپنے ابا کا کام سنبھال لیا اور گاؤں کے لوگ یوسف کی ایمانداری کی مثال دینے لگے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ یوسف جیسا انسان ہر زمانے میں نہیں ملتا، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے گاؤں میں اعلان کروایا کہ بادشاہ ایک ایماندار آدمی کو اپنا خاص مشیر بنانا چاہتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے فوراً یوسف کا نام لیا اور وزیر نے اسے محل بلایا۔ بادشاہ نے یوسف سے کہا، میں تمہارے ایمانداری کے قصے سن چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میرے مشوروں میں شامل ہو۔ یوسف نے سر جھکا کر کہا، جہاں پناہ میں ایک عام آدمی ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قابل ہوں تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ بادشاہ یوسف کے جواب سے بہت متاثر ہوا اور اسے عزت اور مقام دیا۔ اب یوسف صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے لیے فیصلے اور کام کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ انصاف اور ایمانداری سے فیصلے دیے اور سچائی کا ساتھ دیا۔ ایک دن جب یوسف محل سے نکل کر اپنے گاؤں جا رہا تھا تو اس کے سامنے وہی پرانا جنگل تھا جہاں سے اس کی زندگی بدلی تھی۔ وہ رک گیا اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے مجھے امتحانوں میں صبر اور ایمانداری دی، ایسے ہی ہر انسان کو راہ حق پر چلنے کی توفیق دے۔ ہلکی سی ہوا چلی اور درختوں کے پتے خوشبو دینے لگے، جیسے پورا جنگل یوسف کی دعا کا جواب دے رہا ہو۔ اور اس طرح یوسف کا نام ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں لکھ گیا، ایک ایماندار، صبر والا اور اللہ پر یقین رکھنے والا انسان بن کر۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں کبھی صبر اور ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔